গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চলে এসে একটা নিউ ভিডিও নিয়ে। তো আজকে হচ্ছে 25শে ডিসেম্বর, মেরি ক্রিসমাস ডে। তো আজকে আছে আমার সাথে আমার ভাইপো। তো আজকে চার্চের দিকে যাব। তো দেখা যাক কীরকম রিয়াকশান আসে। আজকে সকালের দিকে ওয়েদারটা অতটা ভালো ছিল না, কিছুক্ষণ আগেও ওয়েদারটা অতটা ভালো ছিল না। এখন দেখছি একটু ওয়েদারটা আবার ভালো আছে। ওয়েদারটা ভালো না থাকলে গাইস ভিডিওটাও সেরকম আসবে না। देखो लड़की तो मुंह घुमा लिया है। इस लड़की का देखा रिएक्शन दे रहा है कैसा, इसका पप्पा कैसा था, कैसी है, रिएक्शन कैसा दे रहा है। तो मुड़ मुड़ के देख रहा है इस लड़की को। यहाँ पर रास्ता जाम है, इस लड़की का देगा तुमने। गाइस सब तो डूबे चेक करो इस लड़की को, रिएक्शन दे रहा है कैसे। सामने किस लड़की है, चलो देखे रिएक्शन कैसा आ रहा है। रिएक्शन देखो गाइस, देख रहे हैं रिएक्शन कैसे दे रहा है। बच्चे को देखो, যেতে হবে রিয়াকশান দেখো। আমরা বাদিকে ঢুকবো না, গাড়িটা পেছনে যেতে হবে। মনে হচ্ছে নিচটা দিয়ে গেলে বেটার হতো, কিন্তু দরকার কি সাইডটা দিয়ে যাই।